जलने वालों और जलो, जलाना हमारा काम है। शिकार करना हमें अच्छे से आता है। अपने बाप को मत सिखा, जो करना है कर। नंबर 1 तो हम ही रहेंगे। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু হিজলি উত্তরপাড়া। আগামী 12ই ফাল্গুন বুধবার সার্বজনীন শ্রী শ্রী শীতলা মাতার পূজা উপলক্ষে সবারে করি সাদর আহ্বান। DJ SB status from Ichabadi se এবং সবাইকে নাচাতে ও কোয়ালিটি ব্যাশের ঝাঁকুনি দিয়ে হিজলি উত্তরপাড়া এলাকায় ভূমিকম্প তুলতে আসছে সেই ঘাটাল থেকে MSK Pro Music। तू जिस शहर में अकड़ दिखाता है, मैं उस शहर का नवाब हूँ। छोटी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से ही खराब हूँ। MSK Pro Music present घाटाल ठेके। DJ SB status from Ichabadi se